دوست داری با هم دیگه فرانسوی صحبت کنیم؟ دوستان تو این جلسه یه روش فوق‌العاده رو قراره بهتون معرفی بکنم. یه سری جملات توسط گوینده گفته میشه. توی یک مکالمه بسیار پرکاربرد. شما باید جواب گوینده رو بدید. البته اصلا نگران نباشید. شما فقط دارین از روی نوشته میخونید. این کار چند تا فایده داره. هم شما مکالمه کردن رو به صورت زنده دارید یاد میگیرید، هم یاد میگیرید چطور از جملات کجا استفاده بکنید توی مکالمات روزمره. و همچنین شما تلفظتون رو هم دارین تقویت میکنین. سلام دوستان عزیزم، امیدوارم که عالی باشید. قراره به این روشی که بهتون گفتم چند تا مکالمه رو امروز کار کنیم که همشون از مکالمات بسیار پرکاربرد فرانسوی هستن. فقط یادتون باشه که از روی جملات رنگ مربوط به خودتون بخونید. آخر سر هم همه مکالمات به صورت کامل توسط گوینده با زیرنویس گفته میشه. بی معطلی بریم سراغش. Que fais-tu dans la vie? Depuis quand tu y travailles? Quelles sont tes études? Où est-ce que tu vis? Où se situe cette ville? Tu vis dans un appartement ou dans une maison? Est-ce que tu vis seul? Parle-moi des membres de ta famille. Vos parents sont toujours en vie? Où est-ce qu'ils vivent? Où se trouve cette ville? Tu leur rends souvent visite? Tu as des frères ou sœurs? Que fais-tu de ton temps libre? Est-ce que vous cuisinez à la maison? Comment tu fais pour garder la ligne?
Comment tu passes tes vacances? Super, merci. Que fais-tu dans la vie? Je travaille dans une société de produits cosmétiques. Depuis quand tu y travailles? J'y travaille depuis 5 ans. Quelles sont tes études? J'ai un master en communication. Où est-ce que tu vis? Je vis à Dunkerque. Où se situe cette ville? Elle se trouve au nord de la France. Tu vis dans un appartement ou dans une maison? Je vis dans un pavillon avec jardin. Est-ce que tu vis seul? Non, je vis avec ma famille. Parle-moi des membres de ta famille. Ma femme Monique est infirmière. Mon aîné Cédric a 17 ans et il passe son bac cette année. Ma cadette Lola a 4 ans, elle passe la journée à la crèche. Vos parents sont toujours en vie? Oui. Où est-ce qu'ils vivent? Ils vivent à Marseille. Où se trouve cette ville? Au sud de la France, au bord de la mer Méditerranée. Tu leur rends souvent visite? Je leur rends visite 1 à 2 fois par mois. Et nous passons une partie des vacances scolaires avec eux. Tu as des frères ou sœurs? J'ai une sœur Aline qui est avocate et un frère Richard qui est banquier. Que fais-tu de ton temps libre? Je fais du bricolage et je passe mon temps libre sur les réseaux sociaux aussi. Est-ce que vous cuisinez à la maison? Non, on réchauffe plutôt des surgelés ou on commande à manger. Comment tu fais pour garder la ligne? Je fais du jogging 2 fois par semaine. Comment tu passes tes vacances? Je reste en France. Et je fais du camping. Super, merci. خب دوستای عزیزم، امیدوارم که از این روش خوشتون اومده باشه و حسابی استفاده کرده باشید. اگر به تقویت پغله و اکوتتون علاقه‌مندین، این ویدیوها رو حتما ببینید. دوستای عزیزم، لطفاً در جهت حمایت از من و ارائه دروس بهتر در کانال خودتون رو سابسکرایب کنید، لایک و کامنت هم یادتون نره.